میں اس کے بعد اشین بیگم چندن کھیرا دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور نعت شریف سنائے. اشین بیگم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہاں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. بیگم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور پیغمبروں کے بارے میں ہمارے عقیدے بیان کریں. مدیحہ بیگم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ نمبر 1. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو صحیح اور سیدھا راستہ بتلانے اور ان تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن انسانوں کو چنا اور مقرر کیا ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں. عقیدہ نمبر 2. نبی اور رسول بننے میں آدمی کی اپنی عبادت و ذہانت اور
माशाअल्लाह बहुत खूब। तालिबा ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप हज़रात के सामने नबियों के बारे में जो अक़ीदे हैं उनको पेश किया, और इसके पीछे इनके असातिज़ा की खूब मेहनतें शामिल हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर। इसके बाद चंदन खेरा के मकतब के एक और तालिब इल्म मोहम्मद सुफियान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें, जिसका उन्वान है ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जलसा, मेरे मुशफ़्फ़िक़ असातिज़ा और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने जो आयत तिलावत की है, इसमें ये बात बताई जा रही है हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी और पैगम्बर रसूल आए, वो सब अपने अपने वक्त पर अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए, और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत और रिसालत की ज़िम्मेदारी पूरी फरमाए, हक़ रिसालत अदा हुआ और हक़ ताला की तरफ से बुलावा आ गया, तो आप भी तशरीफ़ ले गए। अब आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद उम्मत की क्या ज़िम्मेदारी है, उसको भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन यनक़लिब अला अक़ीबै, जो शख्स अल्लाह के नबी के दीन से फिर जाएगा, नबी के तरीक़ों से दूर जाएगा, नबी के बताए हुए तरीक़ों से दूर भागेगा, वो किसी और का या अल्लाह का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि ख़ुद अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर लेगा। इरशाद है, फ़लन यज़ुरुल्लाह शैया, अगर दीन से फिर जाएंगे तो अल्लाह का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि ख़ुद अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अब ये दीन और शरीयत क़यामत तक बाक़ी रहेंगे। इस दीन और शरीयत में कोई तब्दीली नहीं होगी, और कोई तब्दीली या कमी ज़्यादती करता है तो वो जहन्नुमी होगा। और हम सब की ये ज़िम्मेदारी होगी कि दीन की हिफाजत करें मुकम्मल तौर पर, और दीन पर अमल पैरा रहे। बुराई को होता देखे तो क़ुव्वत से, ताकत से रोके, इतना ना हो सके तो दूसरे दर्जे में ज़बान से बोलकर समझा कर बुराई को रोके। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला कहने सुनने के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्ला। इसके बाद कुटगा से अक़ाइद सुनाने के लिए निदा फ़ातिमा को दावत देता हूँ, वो आएँ और सहाबा के बारे में जो अक़ीदे हैं उनको सुनाएं। ये जो बच्चे हैं देहातों के अंदर मकातिब में तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं। हम बहुत सारे जलसों में शरीक होते हैं, उलमा के बयानात सुनते हैं, लेकिन ये जलसा तमाम जलसों से मुनफरिद है। इसमें ख़ासकर हम लोग बच्चों, उलमा हज़रत उलमा में से उलमा इकराम के भी बयानात होंगे, और उससे पहले हमारे ही ताल्लुक़े के देहातों के जो बच्चे हैं, उन बच्चों की तालीमी कारकर्दगी यहाँ पर सामने आने वाली है। हम इत्मीनान से बैठे रहें और इत्मीनान से हम ये जलसा सुनेंगे तो इन बच्चों के लिए बहुत हिम्मत अफजाई का ये सबब है। हमारे लिए थोड़ा सा वक्त देना है, लेकिन ये बच्चे, अगर ये जलसा कामयाब होता है, बच्चे सुनाते हैं, तो ये पूरी ज़िंदगी भर इसको याद रखते हैं। हम बचपन में एक मरतबा यहाँ पर जलसे में चंदापुर में ये चीज़ पढ़े थे, वो उनके लिए हमेशा एक हिम्मत अफजाई का सबब बनता है। ख़ासकर मुसलमान बच्चों के अक़ीदों के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, और हमारे मुसलमान बच्चों को बहुत सारे ऐसे चीज़ों पर मजबूर किया जा रहा है जिनकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। लिहाजा सुफ़ा फाउंडेशन नौजवान उलमा का एक ग्रुप है जो देहातों के अंदर मकातिब का क़याम करते हैं, ताकि हमारे बच्चे दिन में जो कुछ भी पढ़ें, लेकिन सुबह में रोज़ाना तौहीद की बातें पढ़ कर जाएँ। हाँ, तौहीद समझें। अक़ीदे इन लोगों को पढ़ाए जाते हैं, अल्लाह के बारे में क्या अक़ीदे हैं, लेकिन ये इन बच्चों के दिलों के अंदर ये बात बिठाना चाहिए कि
عقیدہ کس کو کہتے ہیں، کن کن چیزوں کے عقیدوں کے بارے میں، کن کن عقائد کے بارے میں ہمیں ایمان لانا ہے، کن کن چیزوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. یہ دیہاتوں کے اندر بچوں کو یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں. لہٰذا میں صحابہ کے بارے میں عقیدے سنانے کے لیے ندا کوٹگا کی یہ طالبہ ہے، چنچولی تعلقے کا ایک دیہات ہے، میں دعوت دیتا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں عقیدے سنائیں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ نمبر 1، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں. عقیدہ نمبر 2، صحابہ میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے، ان میں سب سے بڑھ کر عقیدہ نمبر 2، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت بڑی چیز ہے. پوری امت میں صحابہ اکرام کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی جس کو آپ کی صحبت حاصل ہو گئی، بعد والوں میں بڑے سے بڑا بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. عقیدہ نمبر 3، صحابہ میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے، ان میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں. اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں افضل ہیں. ان کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. ان کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت غنی عثمان رضی اللہ عنہ ہے. ان کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. ماشاء اللہ، بہت خوب. طالبہ نے صحابہ کے بارے میں ہمارے کیا عقیدے ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتایا.